چون همیشه در همین ساعت برنامه خبری رادیو ازودی رو پیشنهاد شما میکنیم. درود. امروز 17 آگوست است و امروز میبینیم که در تاجیکستان و جهان چی میگذرد. سرخط موضوع برنامه. سفر دولتی بعد 20 سال امامعلی رحمان را صبح امروز در فرودگاه تاشکند پیشواز گرفتند. مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و ازبکستان شروع شده است. دپارتمنت دولتی امریکا گروه مخصوص ایران را تشکیل میکند. واشنگتن میگوید اگر شرط‌های آنها اجرا شود لغو تحریم‌ها امکان دارد. لغو کامل تحریم و احیای روابط دیپلماتی و اقتصادی ایران با امریکا تنها در صورت تغییر جدی رفتار ایران به وقوع خواهد پیوست. و سال خونیش نو با خراجات نو معلوماتنامه تیبی که برای یکم خانه قبلا نرخ نوچیز داشت امسال قیمت شد. 150 میتیم دیگه از زورم نمیرسه. میگن نه خاله جان ممکن نیست. رئیس جمهوری تاجیکستان صبح 17 آگوست با سفری 2 روزه وارد ازبکستان شد. امامعلی رحمان را در فرودگاه شخصا خود شوکت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان گرم استقبال گرفت. در این سفر امامعلی رحمان را گروه کلانی رسمی همراهی دارند. در 20 سال اخیر این نخستین سفر دولتی رهبری تاجیکستان به کشور همسایه است. بازدید پرزیدنت تاجیکستان از ازبکستان با گلگذاری در پایه مجسمه مستقلیق شروع شد و در این لحظه هایی که ما و شما صحبت میکنیم مذاکرات هیئت‌های دو دولت جریان دارد. همکارم عبدالله شورف جریان سفر رئیس جمهور را پیگیری دارد و حالا با ما در استودیو است. خوش آمدیم. عبدالله، از مهمترین نقطه های این سفر با ما بگو که چه مسئله ها بررسی می شوند و چه نتیجه هایی را از آن می شود منتظر بود. سلام شهلا. در مذاکرات هیئت‌های حکومتی تاجیکستان و ازبکستان که نیمه اول روز در شهر تاشکند شروع شد، توجه اساسی به همکاری‌های تجارتی و اقتصادی روانه شده است. در سال 2018 میان نمایندگان دو کشور بیش از 50 دیدار و ملاقات و 4 جلسه بین حکومتی عاید به مسائل تجارتی و اقتصادی برپا شده است. میزان تجارت دو جانبه در این مدت 35% افزایش یافت. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف در این مذاکرات گفت که هدف نهایی تا سطح 500 میلیون دلار رسانیدن میزان داد و گرفت‌های تجارتی بین دو همسایه کشور است. میرزیویف تاکید داشته است که دو کشور پتانسیل بیشتر کردن تجارت را تا 1 میلیارد دلار حتی دارند و رئیس جمهوری ازبکستان همچنان گفت که در همکاری‌های دو کشور پهلوهای خیلی زیادی دست ناخورده نیز هستند که باید در این سمت کار را توسعه بخشند. ببین عبدالله، چرخشی از همه مهم در مناسبات دو کشور ماه مارس سال روان به وقوع پیوست، چون پس از سفر شوکت میرزیویف به یک بارگی رژیم ویزا لغو شد و از دو جانب هزاران نفر شهروندان به مهمانی یکدیگر شتافتند. این سفر هم چنین یک نتیجه چشمگیری خواهد داشت. میزان اعتماد میان دو کشور خیلی بلند است شهلا و در چنین فضا هر گونه پیشرفت را در مناسبات دو کشور منتظر شدن ممکن است. اما مهمترین سنده که در این سفر پرزیدنت رحمان به ازبکستان امضا شد این سازشنامه همکاری های استراتژی بین دو کشور است. یعنی دو کشور که 12 ساله مناسبت سرد با هم داشتند و در یک شرایط نزدیک به جنگ سرد به سر می‌بردند، همکنون عهد و پیمانی شریکی استراتژی را با هم بستند. سفر پرزیدنت امامعلی رحمان در ازبکستان روز شنبه با زیارت از سمرقند ادامه خواهد داشت و تنها پس از انجام آن می شود خلاصه کرد که نتیجه مهمترین آن سفر چی بود. اصلا سال 2018 در روابط دو جمهوری سابق شوروی آسیای مرکزی سالی تاریخی است. شهلا طور خودت هم اشاره کردی پس از سفر میرزیویف مناسبات تاجیکستان و ازبکستان به کلی تغییر کرد. آدمان از دو جانب که با هم پیوندی خویشاوندی داشتند پس از برهم دادن رژیم ویزا توانستند خویش و تبار خود را ببینند. همه گذرگاه‌های مرزی میان دو کشور به زودی گشوده شد. تجارت اوج گرفت. روابط دو کشور در همه ساحه‌ها داد و گرفت برق، گاز برقرار شدند. بر علاوه خط سیرهای هواپیما میان شهرهای دوشنبه و سمرقند، دوشنبه و بخارا باز شدند. خط سیرهای اتوبوس هم به گردش درآمدند. خلاص در 5 ماه اخیر در روابط دو کشور چنان تحولات به عمل آمدند که قریب همه سردی های 20 سال اخیر را از بین برد. خب باز هم منتظر و به اصطلاح گوش به آواز میمونیم که چه قراردادهای مهمی به امضا میرسند. سپاس عبدالله.
мо рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Дар департаменти давлати Амрико гурӯҳи махсусе таъсис меёбад, ки назорати стратегияи рафъи таҳдидҳои Эронро бар дӯш хоҳад дошт. Дар чанд моҳи пеш аз сар гирифтани таҳримҳо нисбати ҷумҳурии исломӣ ба вазъи иқтисоди он таъсир гузошт. ҳоло Вашингтон барои лағви таҳрим шартҳои худро дорад, аммо зоҳиран Эрон барои музокирот бо Амрико саросима нест. Соҷидаи Мирзо бо тафсилоти бештар. روز پنجشنبه کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو اعلام کرد که برای هماهنگی اقدام‌ها بر ضد ایران در دپارتمنت دولتی آمریکا گروه کاری ویژه تشکیل می شود. او گفت دیپلمات و مشاور بلندپایه برایان هوک به حیث نماینده خاص در امور ایران رهبری این گروه را بر دوش می گیرد. ماه می واشنگتن از سازش هسته‌ای تهران با کشورهای ابرقدرت دنیا بیرون شد و تحریم ضد ایران را از سر گرفت. با قول پامپئو، هوک در تهیه استراتژی فشار دیپلماتی و اقتصادی بر ایران سهمی بزرگی دارد. ما این چراهای فراگیر را در مقابل ایران از آن سبب پیاده میکنیم که فعالیت ضررآور این کشور خیلی وسیع می باشد. از تلاش برای دسترسی سلاح هسته‌ای، پشتیبانی از تروریسم، رخنگری در فضای اطلاعاتی، کوشش تولید موشک‌های بالستیکی و بیشتر از آن، رژیم ایران نیروی پشتیبان از ناآرامی و خشونت است. استراتژی نو ما به خاطر رفع تهدید ایران بوده، گروه کاری ایران تطبیق آن را نظارت می‌کند. ایالات متحده آمریکا تأکید کرده است که اگر جمهوری اسلامی ایران به مذاکرات سازش نوی هسته‌ای حاضر شود، لغو تحریم‌ها امکان پذیر خواهد بود. اگر رژیم ایران نشان دهد که به تغییر زیربنایی رفتارش آماده است، پس پرزیدنت آمریکا هم آماده خواهد بود که مکالمه برای دریافت راه حل را آغاز کند. اما لغو کامل تحریم و احیای روابط دیپلماتی و اقتصادی ایران با آمریکا تنها در صورت تغییر جدی رفتار ایران به وقوع خواهد پیوست. احیای تحریم‌ها وضع اقتصادی ایران به ویژه قرب پول ملی جمهوری اسلامی را ناگوار کرد. اما هفته روان رهبر عالی ایران آیت الله خامنه‌ای همه گونه مذاکرات با ایالات متحده را از احتمال دور دانست. бармегардем ба тоҷикистон. бо наздик шудани соли нави таҳсил, волидайни хонандагони синфи якум дар тоҷикистон аз харҷи зиёдатӣ ва саргардонии иловагӣ шикоят доранд. ба қавли онҳо ба таври ногаҳонӣ аз онҳо талаб шудааст маълумотномаи тиббиро аз ташхисгоҳе бигиранд, ки ба ширкати Фароз тааллуқ дорад. аммо волидайнро бештар аз ҳама нархи ин санадҳои тиббӣ нороҳат кардааст, ки қаблан таври онҳо мегӯянд ночиз буд. шодмони ятим мавзӯъро пайгирӣ кард. адолат боева имсол бояд 3 набираашро ба синфи якум шомил кунад, вале дастрас накардани маълумотномаи тиббӣ сабаби таъхир дар рафтани набираҳояш ба мактаб шудааст. ӯ мегӯяд ба фарқ аз солҳои қаблӣ имсол арзиши маълумотномаи тиббиро боло бурданд, ки бар хароҷоти таҳсил афзудааст. 3 бор 4 бор шуд мерам зора мекунам, я хажда мегум хай 50 сум метим ҳами кори май буд ки не 3 таян 150 сум метим дига ай зурум намереса. меган не хола ҷон мумкин нест рави хай куҷои арз мекне кардан гири ин сол ай дасти мо гирифтаган я фирмаи Фароз нигоҳ мекуна. шурӯъ аз имсол дар баробари набираҳои адолат боева ҳамаи кӯдакони синфи 1 танҳо баъди дарёфти санади тиббӣ ё формаи 26 аз ташхисгоҳи тиббӣ беҳдошт, ки гуфта мешавад ба ширкати Фароз марбут аст, пой ба синфхонаҳо мегузоранд. масъулони тиб мегӯянд сабаби гароншавии нархи маълумотнома тақсим шудани сохтор дар байни ду ниҳод аст. озмоишгоҳ дар дасти ширкати беҳдошт ва масъулияти муоинаи тиббӣ ба клиникаҳои давлатӣ вогузор шудааст. 30 сомониро давлат дарёфт мекунад, 48 сомонӣ ба ширкати марбут ба Фароз меравад. солҳои гузашта муоинаи мактабачаҳо ба таври ройгон сурат мегирифт. аз соли ҷорӣ ин ҷониб маркази саломатии шаҳрӣ тасмим гирифтааст ки бо ширкати Фароз ё ин ки беҳдоштӣ мегӯянд маълумотномаҳои тиббӣ барои мактабачагоне ки аз синни 7 солагӣ ба мактаб мераванд ва ё умуман кӯдаконе ки ба боғча ворид мешаванд бо ҳамин хел маълумотномаҳо онҳо ба боғчаву мактабҳои ҳам боғча ҳам мактабҳо дохил карда мешаванд.
дилором раҳимова як масъули дафтари матбуотии фарос тасдиқ кард ки лабораторияҳои беҳдоштӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо ба мувозинати ширкати фарос гузаштааст ва ширкат онҳоро ба таҷҳизоти навин муҷаҳҳаз намуд. аммо ба гуфтаи масъулони ширкат нархномаро худи вазорати тандурустӣ муайян мекунад. ширкати фарос ки дар аввал танҳо ба бозори сӯзишворӣ роҳ дошт, ҳоло аксари арсаҳои тиҷорат аз ҷумла тибро низ дар даст дорад. шодмон ятим, мирзонаби холиқзод, озодӣ, душанбе. аз омодагиҳо ва гирӯдорҳо дар пешорӯи соли нави таҳсил гуфтем, аммо ба ҳар ҳол таътили тобистона дар Тоҷикистон ҳанӯз поён наёфтааст. дар ин қисмати барнома нигоҳе меандозем ба зиндагӣ ва орзуҳои кӯдакон дар минтақаи дурдасти Тоҷикистон ки давраи таътил барои онҳо на замони истироҳат, балки машғул шудан ба корҳои хоҷагист. саҳрҳо рафта ба кӯҳ аз кӯҳ ҳезӣ меёрем ва баъд боз абед ва ё абед баъзе рӯзо гарм бошад, баъд аз абед рафта об меёрем барои молу гов ва каникули мо ҳамин тавр мегузарад. сироҷиддин 5 километрро тай карда ба чашмаи шӯрак меравад. бояд барои гову молашон 50 литр об биёрад. ин кор ба машғулияти ҳаррӯзааш табдил ёфтааст. молу гов бе об мемонанд, мо ба об кашид ва дар зимистон вақте ки аловӣ нест, мо рафта аз кӯҳ барои хона аловӣ меёрем. ҳар сол таътили сироҷиддин якранг мегузарад. на ба шаҳр меравад, на ба истироҳатгоҳ. рӯзашро дар роҳ ба чашма сипарӣ мекунад. роҳи тӯлонӣ рӯи маркаб зери офтоб. имконияти хубест барои орзу кардан. ман мехоҳам ки боре ба душанбе рафта нишон ва парчамро тамошо кунам ва қасри миллатро бубинам ва ҷои кори президентро бубинам. ман ҳоло ва 14 солаам. мисли сироҷиддин ҳамсолонаш низ истироҳати тобистонаро бо кори рӯзгор мегузаронанд. мардуми деҳкадаҳои Тоҷикистон асосан оилаҳои миёнаҳоли серфарзанд ҳастанд ва наметавонанд тафреҳи бачаҳоро таъмин кунанд. аз сӯи дигар сунатан бачаҳои деҳа аз хурдӣ бо кор бузург мешаванд ва ин касеро нороҳат намекунад. 103 нафар наврас аз деҳаи Лолазори Данғара интизори дарсашон ҳастанд, чун бо шурӯи соли таҳсил корашон сабуктар мешавад. кори хонаамонро иҷро карда, молоро оварда, об дода ва хӯрокамро хӯрда, молоро ҳай карда хоб меравам ва молҳо меояд, онҳоро ҷамъ карда ва оғоламон мендоҳем. орзуи ҳамаи кӯдакони Лолазор ба об вобастагӣ дорад. яке мехоҳад ба аквапарк равад, дигаре ба хонаи бибиаш, чун он ҷо об ҳаст. мо агар китобҳои бадеӣ бошад каме мехонем ва камтарак кор мекунем. боз хоб рафта аз хобамон хеста ягон шеър қироят мекунам. ман орзу дорам ки ба аквапарк боз равам. то шурӯи соли нави таҳсил 2 ҳафта боқӣ мондааст. сироҷиддин дар баробари обкашӣ талош мекунад ба дарсҳояш низ омода шавад. ба кунҷи сандалӣ биншаста шабҳо модари пирам, шояд ҷомаи домодӣ медӯзӣ ба сад ният, ки рӯзи тӯй дида дар қадиман бишкани армон, бубинӣ то ба ранги нав ба ҳусни навҷавоният. ва додгоҳҳои Тоҷикистон ду ҷонибдори давлати исломиро ба муҳлатҳои тӯлонӣ равонаи зиндон карданд. тибқи иттилои доистонии кулли Тоҷикистон, сокини ноҳияи кӯшонёни вилояти Хатлон Султонбек Шодмонов ҳангоми муҳоҷирати корӣ дар Русия ақидаи ин созмони террористиро қабул карда озими Сурия мешавад. дар ниҳоят додгоҳи вилояти Хатлон ӯро ба 17 соли маҳрумият аз озодӣ маҳкум кардааст. сокини шаҳри Турсунзода Саъдулло Казаков бошад, зимни убур аз марзи Туркия бо Сурия боздошт ва ба Тоҷикистон истирдод шудааст. додгоҳи Турсунзода ин шаҳрванди Тоҷикистонро ба 12 соли зиндон маҳкум намуд. ва барои имрӯз барномаи хабариро хулоса мекунем. агар мехоҳед хабару гузоришҳои аз ин бештарро пайдо кунед, пас даъват мекунем ки ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ барои шумост: Instagram, Facebook, Twitter. онҷо низ ворид шавед. озоди видео, канали махсуси мо низ дар хидмати шумо азизон аст. аз онҷо наварҳои диданиро бубинед. фардо субҳ барои шумо навиди бомдодӣ бо тозатарин таҳволот пешниҳод мешавад. истироҳати хуб дошта бошед ва худо нигаҳдор.